दोस्तों, मैं आज आपको वो कड़वा सच बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये राज इतने दिनों तक आपसे क्यों छुपाया गया। दोस्तों, गौर कीजिए कि हर बार जब आपको पेशाब आने की वो बेचैनी, वो अचानक उठना, वो थकन जो दिन भर साथ चलती है, क्या ये सिर्फ शुगर या इन्फेक्शन की वजह से है या कहीं इसके पीछे कुछ और छुपा है जो आपके शरीर की मांसपेशियों को कमजोर करके ब्लैडर को बेकाबू बनाना चाह रहा है। अगर मैं कहूं कि असली दुश्मन आपकी रसोई से दूर नहीं बल्कि आपकी प्लेट में छुपी कमी है, तो आप यकीन करेंगे? आज मैं वो गहरा राज खोलने वाली हूँ जो आपकी रातों को फिर से शांत कर सकता है। लेकिन पहले आपको ये जानना होगा कि ये कमी आपको कितनी जल्दी बूढ़ा बना रही है। क्या आपने कभी महसूस किया कि पेशाब आने की वो लगातार इच्छा, वो रात का जागना, वो दिन की बेचैनी, ये सब बढ़ती उम्र का नाम देकर हम झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन अगर सच ये है कि आपके शरीर में 3 जरूरी ताकतें खत्म हो रही हैं जो ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नासों और मांसपेशियों को मार रही हैं, तो सोचिए अगर सिर्फ 2 साधारण मसलों और एक मुफ्त उपाय से ये सब जड़ से खत्म हो सकता है, तो आप अभी क्यों सहते रहें? मैं हूं डॉक्टर तैयबा और पिछले 15 सालों से मैं हजारों मरीजों को देखा है जो दवाइयों की देर खा चुके हैं, टेस्ट करवा करवा के थक चुके हैं, लेकिन राहत 1 इंच भी नहीं मिली क्योंकि कोई उन्हें असली वजह नहीं बता रहा था। आज मैं आपको वो 3 खतरनाक कमियां बताने वाली हूँ जो बार बार पेशाब आने की जड़ है और जिन्हें ठीक करने का तरीका इतना आसान है कि सुनकर आप खुद से नाराज हो जाएंगे कि इतने दिन आप ये क्यों नहीं जान पाए। अब सुनिए, सबसे पहली कमी जो मैंने बार बार देखी है वो है शरीर में विटामिन डी की भयानक कमी। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन डी तो हड्डियों के लिए होता है ना? लेकिन सच ये है कि जब विटामिन डी कम हो जाता है तो आपकी पेल्विक मसल्स यानी वो पाशमानियां जो ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं, वो कमजोर पड़ने लग जाती हैं। कमजोर मांसपेशियां मतलब कि ब्लैडर का कंट्रोल खत्म। मतलब हंसते वक्त, खांसते वक्त या रात में सोते वक्त अचानक लीकेज। और सबसे डराने वाली बात, जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी बिना वजह ही पेशाब का दबाव बढ़ने लग जाता है। दिन हो या रात, हर समय बेचैनी और ये कमी इतनी आम हो गई है कि आज हर तीसरा इंसान इसे पीड़ित है, लेकिन कोई बताता नहीं क्योंकि दवाइयों से यही कमी पूरी नहीं होती। सोचिए, आपकी हड्डियां तो शायद अभी ठीक हैं, लेकिन आपकी रातें इसलिए खराब हो रही हैं क्योंकि सूरज की रोशनी आप तक नहीं पहुंच रही। अब दूसरी कमी है विटामिन सी की। आप कहेंगे विटामिन सी तो इम्यूनिटी के लिए होता है, लेकिन सुनिए, जब शरीर में विटामिन सी कम हो जाता है तो ब्लैडर की अंदरूनी दीवारें कमजोर हो जाती हैं। और कमजोर दीवारें मतलब जलन, इन्फेक्शन का डर और सबसे बड़ी बात ओवर एक्टिव ब्लैडर। आपने देखा होगा कि नींबू पानी पीने से कुछ लोगों को बार बार पेशाब लगता है। क्यों? क्योंकि गलत तरह का विटामिन सी ब्लैडर को और उत्तेजित कर देता है। लेकिन अगर सही तरीके से विटामिन सी लिया जाए तो ये जलन को शांत करता है, इन्फेक्शन को दूर भगाता है और ब्लैडर को मजबूत बनाता है। और तीसरी कमी मैग्नीशियम की। ये वो मिनरल है जो आपके दिमाग और ब्लैडर को बीच सही सिग्नल पहुंचाता है। जब मैग्नीशियम कम होता है तो नसें सुस्त पड़ जाती है, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और रात में नींद नहीं आती क्योंकि ब्लैडर को गलत आदेश मिलते रहते हैं। सोचिए, आपकी नींद इसलिए टूट रही है क्योंकि आपके शरीर में एक छोटा सा मिनरल गायब है और ये तीनों कमियां मिलकर आपको दिन रात परेशान कर रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तीनों को पूरा करने का तरीका आपकी रसोई में ही मौजूद है, वो भी बिल्कुल मुफ्त, मगर आपको पता ही नहीं चल रहा। लेकिन उससे पहले एक बात और, क्या आपको भी लगता है कि ये समस्या पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है? अगर हाँ, तो आप अपने दिल में ये बात महसूस कीजिए क्योंकि ये बताता है कि आपकी जीवन शैली ने इन कमियां को और गहरा कर दिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये तीनों कमियां कैसे जुड़ी हुई है आपके बार बार पेशाब आने से, और कैसे सिर्फ खत्म कर सकते हैं 2 मसले और एक मुफ्त उपाय से इन्हें जड़ से उखाड़ सकते हैं। लेकिन
तैयार रहिए क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो इतना आसान है कि पहले तो यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब आप आजमाएंगे तो खुद कहेंगे कि काश ये पहले पता चल जाता। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक सेकंड रुके बगैर लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये लाइक सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उन हजारों लोगों के लिए है जो अभी भी इस दर्द में जी रहे हैं। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं जो बताने वाली हूँ वो आपकी रातें हमेशा के लिए पुरसुकून कर सकती है और बदल सकती है। अब सुनिए, सबसे पहले विटामिन डी की कमी। मैंने देखा है कि जिन मरीजों की विटामिन डी बहुत कम होती है उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि ब्लैडर होल्ड नहीं कर पाता, और रात में सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि ढीली पड़ जाती है। दिन भर की थकान के बाद मांसपेशियां और बहुत ज्यादा ढीली पड़ जाती है। लेकिन विटामिन डी कैसे बढ़ाएं? दवाइयां, इंजेक्शन नहीं, प्रकृति ने आपको मुफ्त में दे रखा है। बस सूरज की रोशनी, लेकिन सही तरीके से। ज्यादातर लोग चेहरा या हाथ दिखाकर धूप लेते हैं, लेकिन सच ये है कि विटामिन डी सबसे ज्यादा पीठ की त्वचा से बनता है। हाँ, अपनी पीठ पर धूप लगाइए, सोची कपड़ा पहनिए, सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं लगाना और सिर्फ 15 से 20 मिनट, बस इतना। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी और ब्लैडर का कंट्रोल वापस आएगा। लेकिन ये अकेला काफी नहीं, क्योंकि विटामिन सी और मैग्नीशियम की कमी अभी भी आपको परेशान कर रही है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, रसोई के दो सबसे साधारण मसले, जीरा और सौंफ। जीरा और सौंफ जिन्हें आप रोज देखते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि ये आपकी इस बड़ी समस्या का इलाज बन सकता है। जीरा में भरपूर आयरन, फाइबर और मैग्नीशियम है जो कब्ज दूर करता है, खून बढ़ाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और सौंफ, वो सौंफ जो खाना खाने के बाद मुंह ताज़ा करती है, उसमें इतना ज्यादा विटामिन सी और मैग्नीशियम है कि ये ब्लैडर की जलन को शांत करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और पाचन को इतना दुरुस्त कर देता है कि बार बार पेशाब आने की वजह ही खत्म हो जाती है। सोचिए, ये दो मसले जो आपके घर में हमेशा रहते हैं आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ खाना नहीं सही तरीके से लेना है, और वो तरीके मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। लेकिन पहले एक और राज, कि आपको पता है कि कब्ज भी बार बार पेशाब आने की एक बड़ी वजह है। हाँ, जब पेट साफ नहीं होता तो आंतों का दबाव ब्लैडर पर पड़ जाता है और ब्लैडर बार बार सिग्नल देने लगता है, और जीरा सौंफ ये कब्ज को जड़ से खत्म कर देते हैं। अब तैयार हो जाएं, क्योंकि अब मैं आपको वो खास तरीका बताने वाली हूँ जिससे सिर्फ एक गिलास पीने से आपको तुरंत राहत मिल जाएगी और कुछ दिनों में समस्या हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप अभी तक इस दर्द से गुजर रहे हैं तो अपने दिल में एक बात महसूस कीजिए कि अब राहत बहुत करीब है, यानी कि बहुत करीब। अब सुनिए वो खास तरीका जो मैंने हजारों मरीजों पर आजमाया है और जिसने उन्हें रातों रात राहत दी है। वो तरीका जितना साधारण है कि पहले सुनकर आपको लगेगा कि ये क्या सच में इतना आसान हो सकता है, लेकिन जब आप खुद आजमाएंगे तो समझ आ जाएगी कि असली ताकत सादगी में छुपी होती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीरा और सौंफ की, एक विशेष चाय की। लेकिन ये कोई आम चाय नहीं है, ये वो चमत्कारी पानी है जो आपके शरीर की तीनों खामियों को एक साथ पूरा कर सकता है। ब्लैडर को शांत करता है और जलन को हमेशा के लिए अलविदा कहलवाता है। सोचिए, सिर्फ आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ, एक गिलास पानी और कुछ मिनट, बस इतना, और आपकी वो बेचैनी जो सालों से आपको सता रही है वो धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन रुकिए, इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक साफ ग्लास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच साबुत जीरा डालिए, आधा चम्मच सौंफ डालिए और इसे धीमी आंच पर उबालना शुरू कीजिए। अब ध्यान से देखें, जैसे ही पानी में उबाल आएगा आप देखेंगे कि पानी का रंग धीरे धीरे हल्का पीले होने लगे हैं, एक सुंदर सुनहरा शेड आने लगा है और कमरे में एक हल्की सी खुशबू बहने लग जाएगी। आपको दिमाग को तुरंत शांत कर देगी। इसे ठीक 4 मिनट तक उबालिए, न कम न ज्यादा, 4 मिनट।
کیوں 4 منٹ؟ کیونکہ اتنے سمے میں زیرہ اور سونف اپنے سارے ضروری تیل اور منرلز پانی میں پوری طرح گھول دیتے ہیں۔ وٹامن سی نکال آتا ہے، میگنیشیم باہر آتا ہے اور وہ الکلائن بہاؤ پیدا ہوتا ہے جو آپ کے شریر کی ایسیڈیٹی کو ترنت کم کر دیتا ہے۔ 4 منٹ بعد آنچ بند کر دیجیے، اسے ہلکا گنگنا ہونا دیجیے اور پھر چھان لیجیے۔ اب آتا ہے سب سے مہتوپورن حصہ، یعنی کہ سب سے مشکل حصہ۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کی کوئی سمسیا نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں لے رہے، تو اس میں ایک چٹکی سیندا نمک لیجیے۔ ہاں، وہی اپواس والا نمک، راک سالٹ۔ یہ ایک چٹکی جادو کی طرح کام کرتی ہے کیونکہ یہ پانی کو آپ کے شریر کی کوشیکاؤں تک پہنچاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کو دور کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ آپ کے شریر میں پانی کو روک کر رکھتی ہے تاکہ بار بار پیشاب نہ جانا پڑے۔ سوچئے کہ لوگ اس لیے بار بار پیشاب جاتے ہیں کیونکہ ان کا شریر پانی کو ابزارب نہیں کر پاتا، پانی سیدھا باہر نکل جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی چٹکی سب بدل دیتی ہے۔ اب اس گلاس کو دھیرے دھیرے سپ کر کے پیجیے، جلد بازی بالکل نہیں۔ ہر چھوٹ کے ساتھ محسوس کیجیے کہ آپ کا بلیڈر شانت ہو رہا ہے، جلن کم ہو رہی ہے، اور شریر کو اندر ہی اندر ایک گرماہٹ پھیل رہی ہے جو سالوں سے غائب تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے کب اور کتنی بار پینا ہے۔ جب سمسیا زیادہ ہو، جلن ہو، بار بار جانا پڑ رہا ہو، تو دن میں 3 بار بنائیں اور پیجیے۔ صبح خالی پیٹ، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد، اور رات کو سونے سے پہلے۔ پہلے ہی کلاس سے آپ کو فرق محسوس ہوگا، بلیڈر کا دباؤ کم لگے گا، رات میں نیند گہری آنے لگے گی۔ لیکن رکیے، اگر آپ کی سمسیا بہت پرانی ہے تو لگاتار 7 دن تک اسے دن میں 3 بار لیجیے، پھر دھیرے دھیرے کم کر کے دن میں 1 بار کر دیجیے، اور 7 دن بعد اسے روک دیجیے۔ ہاں، روک دیجیے، کیونکہ تب تک آپ کے شریر اتنا مضبوط ہو چکا ہوگا کہ یہ کمیاں واپس نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر کبھی پھر سے سمسیا محسوس ہو تو ترنت پھر سے شروع کر دیجیے گا۔ اب ایک اور گہرا راز، کیا آپ کو پتا ہے کہ چائے، کافی، کولڈ ڈرنک، شراب، یہ سب آپ کے بلیڈر کو سب سے بڑے دشمن ہیں؟ یہ سب ایسیڈک ہوتے ہیں، یہ آپ کے شریر کی ایسیڈیٹی کو بڑھاتے ہیں اور بلیڈر کو اوور ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب تک آپ اسے اوپے کو کر رہے ہیں، ان سب کو پوری طرح بند کر دیجیے۔ زیادہ مسالے دار کھانا، تلی ہوئی چیزیں، میدا، ان سے بھی دور رہیے، اور سب سے ضروری پانی زیادہ سے زیادہ پی، لیکن سادہ پانی نہیں، اسے زیرہ سونف والے پانی کو دن بھر میں 3-4 گلاس پیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی توجہ چمکنے لگے گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی توجہ چمکنے لگے گی، نیند گہری آئے گی، موڈ اچھا رہے گا، اور وہ چڑچڑا پن جو بار بار پیشاب جانے سے آتا ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ دوستوں، میں ایک مریض کو دیکھا تھا جو رات میں 8 سے 10 بار اٹھتا تھا۔ ڈاکٹر نے شوگر، پروسٹیٹ انفیکشن سب چیک کر لیا، لیکن کچھ نہیں نکلا، بس وٹامن ڈی کم تھا، میگنیشیم کم تھا، اور ایسیڈیٹی بہت تھی۔ میں نے انہیں یہی اپائے بتایا، صرف 10 دن میں ہی ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب رات میں 1 بار بھی نہیں اٹھتے، اور آپ بھی وہی راحت پا سکتے ہیں۔ لیکن سنیے، یہ اپے تبھی پورا فائدہ دے گا جب آپ دھوپ بھی روز لیں گے، یاد ہے نا؟ پیٹھ پر دھوپ، سوڑی کپڑے میں، بنا سنسکرین کے 20 منٹ، کیونکہ وٹامن ڈی کے بنا ماଂس پیشیاں مضبوط نہیں ہوں گی، اور بنا مضبوط ماଂس پیشیوں کے بلیڈر کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ اب ایک اور گہرا راز اور سب سے ضروری، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، لیکن سادہ پانی نہیں، اس زیرہ اور سونف والے پانی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اور اب ایک اور گہرا راز جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اس اپے کے ساتھ اگر آپ روز صبح ہلکی واک کریں، صرف 15 منٹ، تو رزلٹ اور تیزی سے آئے گی، کیونکہ واک سے پیلوک مسل مضبوط ہوتی ہیں، بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے، اور کمیاں جلدی پوری ہوتی ہیں۔ سوچئے، کوئی خرچ نہیں، کوئی دوائی نہیں، بس آپ کے گھر کی چیزیں اور تھوڑی سی محنت، اور آپ کی زندگی واپس خوشحال۔ اگر آپ سچ میں اپنی زندگی بدل چکے ہیں، یہ بدلنے والے ہیں، تو بس اپنے دل میں ایک شکریہ کہہ دیجئے پرکرتی کا، اور اپنے کی آپ نے یہ قدم اٹھایا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی دبا دیں، کیونکہ یہ لائک ان سب کے لیے ہے جو آپ سب کی طرح اندھیرے میں ہیں۔ اور ہاں، ابھی ڈاکٹر طیبہ آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے، اور آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے گا، کیونکہ اگلی ویڈیو جو آنے والی ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک اور بڑا راز کھولنے والی ہے۔ سوچئے، کیا آپ چاول کھانا پسند کرتے ہیں؟ روٹی، پاستا، وہ ساری چیزیں جو آپ کو شوگر بڑھانے کا ڈر دیتی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اب آپ
آپ یہ سب کھا سکتے ہیں بنا شوگر بڑھے، بنا وزن بڑھائے، صرف 1 چمچ کی ٹرک سے، تو وہ اگلی ویڈیو میں ہے۔ آپ کو بتانے والی ہوں وہ وائرل ٹرک جو لاکھوں لوگوں کی پلیٹ بدل رہی ہے۔ شوگر، کولیسٹرول، وزن سب نارمل ہے۔ شوگر اور دل کے مریض مس نہ کریں، تیار یہی ہے، کیونکہ وہ ٹرک سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا آسان طریقہ پہلے کیوں نہیں پتا تھا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، مسکراتے رہیے اور یاد رکھیے آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آپ سب کو صحت دے، خوشیاں دے اور وہ طاقت دے کہ آپ ہر درد سے لڑ سکیں۔ شکریہ۔